Mga igsoon adunay usa ka post ang igsoon nato nga SDA. Nya mao na yung pamahayag atong paminawon. Pagbalhin ako sa Katoliko, lahi ang akong gisulti nga mga pulong nga gingbalhin ko sa Katoliko tungod kay nahibalaan ako nga Katoliko tinungkod sa Ginoo. Pero dili gyud na siya tinuod mga igsoon kay bisan og unsaon gyud nato og basa ang kanang Mateo 16:18 bisan pagbali-balihon nato basa balik-balik ko nato basa wa gyud giingon dinha nga ang kanang Mateo 16:18 giingon sa Ginoo dinha nga gitukod nako ang simbahan sa Romano Katoliko. Wala gyud tay mabasa dinha. Okay? So matod pa niya. Pagbalhin daw niya sa Katoliko. So assuming nga nabalhin siya unya nabalik tayo sa SDA. Matod pa niya diya sa Mateo 16:18 wala gyud mabasa nga Romano Katoliko. Wala man po'y mabasa diha nga SDA. Mabasa ba diha nga ningon ba si Kristo nga tukuron ko ang ako ang simbahan nga pagangandan og Seventh-day Adventist. Ade? Nga ang SDA or Seventh-day Adventist gitukod raman ni Ellen Goldwhite ni adtong 1863, no? Giunahan og tukod ni William Miller nya padayon ni Ellen Goldwhite. Pero nga punto kun diha sa San Mateo 16:18 kung ginganlan na ni Kristo, ningon si Kristo kindahay, ikaw si Pedro og sa ibabaw ni ini bato pagatukuron ko ang ako ang Sureball Church. Di ang tanan unta nga simbahan karon nagdaa sa Sureball Church nga maglibog-libog pa man nga naa na may pangan. Ang punto ani mga igsoon, tin-aw kayo giingon sa tong Ginoo sa Mateo 24:4 ngadto 5 kama 24 nga sa ulahing mga adlaw pagbantay kamo kay daghang mga mini nga mga mutungha magdala sa hungalan. Bantayanan ni tungod kay gikan sa usa ka simbahan sa San Mateo 18 karong panahon na aduna nay more than matud pa almost 50,000 ka denominations, Christian denomination claiming nga sila tinukod ni Kristo. Pangutana, puros din tinukod ni Kristo? Naadyoy usara ka tinuod. Ug unsa man ning tinuod mga igsoon, yung siya ko ni mabasa sa Biblia nga Romano Katoliko. Ang Biblia atong timan-an nga wa lagi nagngan diha sa San Mateo 18. Pero ang Biblia naghatag na to og hint nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo, gitukod diha ni Pedro. Unya kinsa mang simbahan na karon ang naghupot o nagsunod ni San Pedro. Uri lain, simbahan Katoliko. Madto ka sa St. Peter Basilica. So dito even until now, naa dito ang mga relics ni San Pedro mismo, ang mga bukog ni San Pedro. Ang simbahan Katoliko na ay mga simbahan sa ginigitawag na to sa mga apostoles mismo, like St. John the Baptist, na ay mga ginigitawag na to og St. James nga simbahan, mga apostoles. Gihupta na sa simbahan Katoliko. Ang simbahan Katoliko mao'y naghatag og igong pagtagad niini. Mga protestante, igo raman na nagbasa-basa og Biblia karon. Unya mag-angkon nga tinuod kay lagi kunuhay nagbasa kuno sa Biblia. Pag sure mo timan-an na to nga dili ko mo kay nagbasa ka og libro sa abogado na ka. Dili ko mo kay nagbasa ka og libro sa doktor na ka. Dili na mao'y basihanan. Remember, puros na nagbasa og Biblia. Ang pangutana, puros deta tinuod? Dili. Ang tinuod mga igsoon, kung atong tan-awon ang kasaysayan, tin-aw kaayo, no? Tin-aw kayo ang kasaysayan. Tin-aw pas untong tutok. Nga walay laing simbahan nga makaatras pagbalik sa iyang sinugdanan, balik sa panahon sa mga apostoles, balik sa panahon ni Kristo. Wala lain. Only the Catholic Church. Di pa matud-ana sa kasaysayan mga igsoon. Nya allergic man ni kay sila og kasaysayan. Di man sila mudawat og kasaysayan. Di mo mudawat og kasaysayan unya mudawat mo sa Biblia. Unya ang Biblia aduna may kasaysayan. Kung giunsa pag-compile, kanus ana compile, kinsa nibutang og verse, kinsa nibutang og chapter, kanus ana himo ning usa na kabasahon gikan sa mga linukot. Di mo mudawat og kasaysayan. Tabla ra mo ingon nga di mo mudawat sa Biblia. Uy, dawat limpyo day mo. Igo ra mo nagbasa-basa sa Biblia. Wa gani mo kabaw kanus nga naa tay Biblia. Disagikan ang Biblia. Mao na si San Agustin miingon. Sa diha nga wala pa makonverter si San Agustin miingon siya. Dili unta ako sarang motuo sa ebanghelyo kun dili patungod sa simbahan Katoliko. Sa ato pa mga igsoon, kung tinuod ka nga bidawat sa ebanghelyo, tinuod ka nga bidawat sa Biblia, kinahanglan dawaton nimo ang simbahan nga gitukod ni Kristo, ang simbahan nga Katoliko. So hopefully hatag ta og jutay nga tin-aw nini. God bless mga igsoon. I-comment ang imong mga pangutana kay ato kanang tubagon. God bless. This is Kuya E.